हेलो हाय नमस्कार आपण समस्त को आम तरफ हापी राखी पूर्णिमा। आपण मैंने आज केमती अच्छा समस्ते तो खुशी रे थिबे। भौणी मान तो बहुत खुशी रे थिबे कारण तांकर आज इनकम डे। आउ भाई माने टिके मन दुखर थिबे दबा भी पड़ियो ना। तो आपण मैंने आज केमती सेलिब्रेट करिवे मते निहाती कमेंट करी जणेबे। आ मु आज मो भाई मानक सहित केमती सेलिब्रेट करिवे सेटा भी आपण निहाती देखिबे। आ आपण मानकू मु भाबुची आपण मानकू भल लागिबो। तो वीडियो शेष जाए रुहंतु। हो रही ना, क्या कर सकते हैं। चलो देख तो रखी भाई तते मोर रहिला राण कहि कथा बजिए टाण हम जानते हो गीत पावना रेडी करছো तो पावना 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 रेडी करছো कि नहीं सेटा तो नानी नहीं जीव ना जी बांधियो सी दबो जी बांधियो से नबो बोल नहीं नहीं हाँ तुम्हें ये काम मोड़े स्क्रीनशॉट ले दिया एमटी करो स्क्रीनशॉट वाले में अरे वाह आवड़ा नहीं हाँ वही के मना नमस्कार कर देली तथास्तु आ मिठा डाले खुआ देख मिठा ही खो नांती सकाळू मु मिठा किणी के आनिची लड्डू मीठा दिया यम्मी पावना 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 2000 रुपया दे दो ना प्लीज अकाउंट चेक कर पड़ो सान सान तो तरफ मु खाई दउछ मते खुआ कौन मु गोटे मिठा तो नानी को खुई देली एबे तो केबेठू डिजिटल राखीर जमाना आसीगलानी ता उपरे पुणी कोरोना पई के कुआडे जाई पाउनांती डिजिटल राखी एबे पूरा ट्रेंड चलछि हां आजकल तो सब फोन रे सब भाई भौणी अलगा रहिले हो राखीरे सकाळ केते इनकम हलानी भाई के पाखे तिले जे इनकम केते भाई को राखी बांधलनी की सब ऑनलाइन राखी बना चाहिए तो ऑनलाइन ट्रांसफर करिया पे कोन कि स्पेशल हमर आज पूरी पूरी सहित इछि छोले तरकारी सकाळ तो गोटे दुईटा मिठा मु चुबे सालिनी आ बाकी अच्छी दिन जाक चलो देखा जो पूरीटा मैडम केमता कर भाई सहित कथा है कि तरकारी लुण देइछंती कि ना किए जानी ठीक अच्छे टेस्ट आम वीडियो कले जिते भी राखी सेलिब्रेट कले सेटा माने राखी भली से फीलिंग्स टा आसेनी जहाँ हेले भी माने तुम फिजिकल जाइकी निजे जाइकी भाई मान को राखी बांधिबाटा सेटा अलगा खुशी कारण आम वर्ष सारा ये गोटे दिन को वेट करथाव आम भौणी माने आमे भौणी माने आउ से जिनसटा माने बहुत आमे एते दूर रे रहिलु तो मु तो काहाकू भी बांधि पारलेनी सेटा बहुत कष्ट दिए माने जमा कांदा मु जाननी तांको केमती माने से केमती माने भाबुथिबे कि तांको केमती लागुथुव आज बट मते जमा भी भल लागेनी कारण माने छुआरू आज जाए एमती गोटे दिन माने गोटे वर्ष भी हेने आमे काकू राखी न बांधिकी माने रहीजु बाहागर पर फास्ट वर्ष तो एठिकी मो दियर आसथिले तो तांको फास्ट बांधिथिली तो एई 2 वर्ष होला बाकी माने केही भी नाही किछि भी नाही माने काहाकू बांधी भी होनी लास्ट वर्ष तो समस्त बड़ भाई पूरा राजूटी करथिले ना कोरोना भाई आ भौणी मान को तो से बाहर को बाहर को देलेनी आ
ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯିଏ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କି ଆମେ କିଛି ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରି ହେଉନି। କହିବୁନି ଥରେ କାଟିବୁ କାନ କାଟି ଦେଇଅଛି ଭଉଣୀର ମୋର ଅନପଟି ଜାମୁଇ ଖାଟି ଅନୁଗୁଡିଆ ଦେଖ ନା ଦେଖିବା ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟା ଗୁଡ଼ା। ଆରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନୁ ରିସ୍ନାକୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିମେରିଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା କି ତୁମେ ଯେତେ ବି ବାହାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କର ସେଇଟା ଗୋଟେ କମି ହେଲା ଭଳି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ଆଜି ତ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାଏଁ। ଆଉ ଆଜି କାମ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଥକା ହାରା ବିଚାରା ଭଉଣୀ ପୁରା ସକାଳୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଥକି ଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରାହେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ବି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ। ଏତେ ଫୋନ୍ ଯେ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳ ଖିଆ। ଖାଇଯାଅ। ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ପଳେଇଲା। ରାକ୍ଷୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଉକା ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇଲା। ତା ଭିତରେ ଘର କାମ ବି ଥିଲା। ରିସ୍ନା ଘର କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲୋଜିଂ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ୟା ପରେ ବି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବୋର୍ ହେବେନି, ଏତିକି ଆମ ତରଫରୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।